ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो, अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, या पीछे हट रहे हैं, कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देह अभिमान पीछे हटाता है। देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। तो बाबा राज के डायरेक्शन हलो चार्ट राखार जन्य। যারা চার্ট রাখেন একটু হাত তুলেন দেখি। এই দেখো 4-5 জন, বাদ বাকি তারা আজকে তাহলে বাবার কথাকে কি করবে, অমান্য করবে নাকি না আজ থেকে শুরু করবে? আজ থেকে শুরু করবে তো বাবা বলছেন চার্ট রাখবে, তবে বুঝতে পারবে যে আমি সিঁড়ি উপর দিকে উঠছি নাকি नीचे स्लिप खेए नीचे ही पड़े जाच्छी। प्रश्न, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? सत्ययुगेर शुरुआते आसार आत्मा और परे आसा आत्मा एदेर मध्य की तफात होबे? उत्तर, आदि में आने वाली आत्माएं, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेगी। आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को, देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वो शांति शांति मांगेंगे, वो शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से, बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा, बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है, हर आत्मा को प्राप्त होता है। तो बाबा बोलছেন सत्य तेता योगी आत्मा सुखेर चाहना करबे, তাই না? শান্তিতে গিয়ে পরম ধামে বসে যাব, মোক্ষ চাই, এইসব বলবে না। আর যারা অন্য আত্মাগুলো বলবে এত দুঃখের দুনিয়া আর ভাল লাগছে না, আমি কোথায় একটু শান্তিতে গিয়ে বসতে চাই।
তাই না? এটা হলো ডিফারেন্স। আর সত্যযুগী আত্মা বলবে আমি অ্যাক্ট করতে চাই, কেননা সে সঙ্গম যুগেই সুখের অনুভূতিতে থাকবে, তো তার কোথায় গিয়ে রিল্যাক্স করা প্রয়োজন হবে না, তাই না? গতকালও খুব সুন্দর একটা দাদির একটা অনুভব পোস্ট করেছিলাম, যে 1-1.5 মাস ধরে সত্যযুগের ফিলিংসে ছিল। আপনারা দেখেছিলেন? যারা দেখেননি অবশ্যই দেখবেন। গতকাল পোস্ট করেছিলাম, গতকাল মানে তার আগের, মানে পরশুদিন রাতে পোস্ট করেছিলাম। আর আজকে তো সত্যযুগের সিনারি পোস্ট করা আছে, দেখে নেবেন। যে ক্লাসগুলো পাঠানো হয় না, ওইগুলো একটু দেখবে, মানে এমনি এমনি পাঠানো হয় না, ওর মধ্যে অনেক কিছু থাকে, তাই না? আর দাদির অনুভব, এত সুন্দর অনুভব 1.5 মাসের সাক্ষাৎকারের, তাই না? ফিলিংস তো অবশ্যই দেখবে। ओम शांति। भगवानुवाच। जब भगवानुवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो। तो আমরা শিব বাবার, বাবা গুরু শিষ্য দেখে না, বাবা কি দেখে? এ তো আমার কোলের গণেশ বাচ্চা, তাই না? तो बाबा कहते हमेशा अपने को बच्चे समझो। तो सारा दिन কোন ফিলিং সে থাকবো? ছোট বাচ্চা। তো শিব বাবার কোলের ছোট্ট গণেশ বাচ্চা, তাই না? और कोई को यह पता नहीं है कि वो बाप टीचर गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। यह याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा कमप्लेन করছেন, বাচ্চাগুলো ভুলে যায় যে আমার বাবা, আমার টিচার, আমার গুরু শিব বাবা আছে। বাচ্চাগুলো ভুলে যায়। बाबा बोलते मने रखे ना, बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। तो बाबा के भूलले, आत्मा के भूलले, परमात्मा के भूलले तो की जायगा नेबे मनेर भीतरे? देहधारी सम्बन्धी मने पड़बे। तो वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। एक बाप ही याद रहे। কালকে সব প্র্যাকটিস করেছিলেন? প্র্যাকটিস করেছিলেন? কেমন ফিলিংস হলো? তো বাবা বলছেন একবার সেই দৃশ্য মাথায় ফিল করবে যোগের মধ্যে বসে, যে প্রাণ বেরিয়ে গেছে, সব ছেড়ে চলছে, এবার শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে মুখে আগুন দিচ্ছে, তো কেমন লাগছে? আর সব ছেড়ে ছুড়ে চলে আসছে, ঘরে ডাকছেও না। আত্মা তো মরে না, না, সে তো সেই সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে আছেই। সে ভাবছে দেখো সব আমাকে একবার তাকিয়েও দেখে না, সব হাঁটা দিচ্ছে, তো কেমন ফিলিংস হবে? তো বাবা বলছেন যে এই রকম দাদিরা আমাদের যোগ করাতো, তো মনে মনে কি হবে? আসল রিয়েল ফিলিংসটা ইমার্জ হবে, যে সত্যি সব কিছুই তো কি ড্রামার রোল আছে না। एक बाप की याद रहे, तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। बाबा बोलছেন দেহ অভিমান আসলে পা স্লিপ করলো সিঁড়ি থেকে,
नीचे नेमे गेलाम 2-3 सीढ़ी, आबार देही अभिमानी स्थिति धारण करब। तो परमात्मा हाथ धरलो, बुद्धिर हाथ। तो एबार सीढ़ी ऊपरे उठছি, कभी नीचे कभी ऊपर, चढ़ते उतरते रहते हैं। ওই জন্যে দুনিয়াতে বাবা এক্সাম্পল দেয় না, সাপ আর সিঁড়ি, লুডো খেলা। সবাই তো খেলেছেন না ছোটবেলায়, একদম অ্যাকুরেট ইয়াদ। উপরে উঠছি, দেহি অভিমানী স্থিতি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম। দেহ অভিমানের স্থিতি, সাপ তুলে যে কোন সিঁড়িতে নিয়ে বসাবে তার কোনো ঠিক নেই। হয়তো খুব পাওয়ারফুল স্থিতি আছে 99, সেখান থেকে এমন পা স্লিপ করালো, এমন দেহ অভিমান আসলো, একদম কোথায় এসে বসলে 3-4, তাই না? এরকমই আছে না খেলাটা। তো বাবা বলছেন চড়তে और उतरते रहते हैं, চড়তে থাকি, স্লিপ কাটতে থাকি, আবার উঠতে থাকি, এই তো করছি, তাই না? कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं, इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। बाबा बोलছে চার্ট লিখলে, চার্ট দেখে অনুভব হবে, মানে অ্যাকুরেট চার্ট রাখবে। ওই সবটাতে শুধু ভালো গ্রেড ভরে দেব আর দিদিকে দেখাতে হবে, সেই রকম করলে কিন্তু লাভ নেই। দিদি কিন্তু দেখে না, এত এত চার্ট দেখবে নাকি, তার কাছে সময় আছে? তো দেখাতে হবে কাকে? বাবাকে দেখাতে হবে, আর অ্যাকুরেট চার্ট ভরতে হবে, সত্যিকারে আমি কি করলাম, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে তুমি নিজে দেখতে পাবে যে আমি আগে বাড়ছি না পিছনে সরে যাচ্ছি। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं, তাই না? বাবা বলছে সবচেয়ে ভাইটাল হলো বাবার यादे থাকা। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड्डियाँ मारते हैं, बाबा यह होता है, याद भूल जाती है, তাই না? যেই বাবার याद ভুললাম, কিছু না কিছু ভুল তো করবই, আর তারপরে তো বাবার কাছে গিয়ে বলবো বাবা ভুল হয়ে গেল, ভুল হয়ে গেল, উল্টো কাজ করে ফেললাম, তাই না? तो देह अभिमान में आने से पीछे हटते हैं, कुछ न कुछ पाप करते हैं। बाबा बोले ना बाप अच्छे तो पाप नहीं, আর বাপ নেই তো কিছু না কিছু পাপ হচ্ছে, কিছু না হলে মোহ তো আসছে, তাই না? तो बाबा बोलছেন याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है, इसीलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है, बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है, इससे नुकसान बहुत होता है, बहुतों से मेहनत होती नहीं है। बाबा बोलছেন যোগে যে মেহনত লাগে, যোগে মেহনত লাগে, লাগে না? যোগে মেহনত লাগে, কেননা একরস যোগের স্থিতিতে টিকে থাকা, খুব বেশি হলে কেউ 5 মিনিট, কেউ 10 মিনিট, তারপরে কোনো না কোনো ব্যক্তি, কোনো বস্তু, কোনো ব্যাপার, কোনো পরিস্থিতি মাথায় আসবে, তাই না? তো 1 ঘন্টা যখন যোগ ভাট্টি করবে, তাই না? আগে তো দাদিরা সারা সারা রাত 2 দিন 3 দিন ধরে যোগ ভাট্টি করাতো না। তো যখন যোগ ভাট্টি করবে তখন কি দেখতে হয়? নিজের অন্তরে কি চলছে সেটা দেখতে হয়, তাই না? তো কে আসলো মনের ভিতরে? আমি যখন বাবার সঙ্গে একাগ্র হব, বাবার সঙ্গে খুব ভালোবেসে গল্প করছি, তো কে মাঝখানে ঢুকছে, তাই না? সেখানে আমার হিসেবটা, দেনা পাওনাটা বাকি আছে না? তো কোন ব্যক্তি না কোন পরিস্থিতি না কোনো বস্তুর অ্যাটাচমেন্ট কি মনে পড়ছে?
নাকি কোনো কর্তব্য, নাকি কোনো দায়িত্ব, নাকি কোনো সেবা, কি মনে পড়ছে? তো বাবা বলছেন যোগ হলো মেহনতের কাজ, কেননা সেখানে চেকিং করতে হয়, তাই না? চেকিং করব, চেঞ্জিং করব, আর বাবার লাইট মাইট ফেলে ঠিক করব। তো যোগ মেহনতের কাজ, যোগ সস্তা না, তাই না? तो पढ़ाई में नंबरवार तो होते हैं, মেহনত লাগে না পড়াইতে? কেউ শোনাচ্ছে, আমি শুনছি, এবার কানে ঢুকছে না মাথা কোথায় ঘুরছে, কেউ কিছু বলার লোক নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন সবচেয়ে সহজ হলো পড়াই, কিন্তু যোগ হলো মেহনত, ভীষণ মেহনত, তাই না? तो पढ़ाई में नंबरवार तो होते हैं, पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे, यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे वर्षा लेना है। सारा दुनियाते भले ठाकुर पुजो सबाई करे, किन्तु केउ भावे ना जे आमी ठाकुरेर फैमिली, ताई ना? सब ठाकुर बाच्चागुलो आमार भाई बोन, एटा केउ भावे ना, ताई ना? तो बाबा बोलছেন ঈশ্বর আর ঈশ্বরের পরিবার, তাই না? এই ফিলিংস যেন থাকে। एक बाप को ही याद करना है, वो भी निराकार शिव बाबा, परिचय ही ऐसे दो। वो तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो, তাই না? পরশু দিনের বরদান মনে আছে না? বাবা বলল সেবা, লৌকিক বা অলৌকিক সেবা, কাজ মানে হলো সেবা, আর সেবা মানে হলো ভগবানের দেওয়া কাজ, চাহে লৌকিক চাহে অলৌকিক। আর সঙ্গে ভগবান কি চায়, কোন স্থিতিতে কাজ করবে? এক তো বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাবার ইয়াদে, আর দুই আমি আত্মা তুমি আত্মা, সাক্ষী দ্রষ্টা স্থিতি, তাই না? চারিদিকে সাইট সিনের মধ্যে সাক্ষী হতে হবে, কেননা চলতে চলতে টকরাব তো হয় না, রোড চলছে, সেখানে অনেক গাড়ি ঘোড়া চলছে, তো মাঝে মাঝে টক্কর লেগেই যায়, এই জন্যে সাক্ষী দ্রষ্টা। तो यह कोई भी जानते नहीं, श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वो मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? यह है बहुत ऊंचा ज्ञान। কোন মায়ের দম আছে শ্রীকৃষ্ণকে এখানে জন্ম দেবে? সব কৃষ্ণ ভক্তরা অপেক্ষায় আছে না, যে কৃষ্ণ বলেছে আসবে, তাই না? তো কোন মা এত আদর্শ মা আছে, কোন মা এত পবিত্র আছে যে ওর থেকে কৃষ্ণ জন্ম নিতে পারবে? সব তো বিকারী আত্মা, তো বিকারী আত্মার গর্ভের থেকে কৃষ্ণ জন্ম নেবে? তো বাবা বলছেন যে দেখো, तो ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्ट होगी, सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते, তাই না? পুরুষার্থ কার ডিফিকাল্ট মনে হবে? যে বাবার ইয়াদে থাকে না। বাবাই কাল পরশুই বলল না যে যদি কর্তা বলে নিজেকে মনে করি তাহলে কি হবে? ব্যালেন্স হারিয়ে যাবে। মনে হয় কাল গতকাল না পরশু দিনে তো বাবা বলল না যে কর্তাপন যদি নিজে করছি বলে ভাববো তাহলে ব্যালেন্স বিগড়ে যাবে, কোনো না কোনো গন্ডগোল করবই,
কিন্তু যদি করাবনহার বাবা বলে মনে করি আর আমি তার দেবা সেবা করছি মনে করি, তাহলে কিন্তু ব্যালেন্সে থাকবো। তাই না? কত সুন্দর কথা বাবা বলল। तो बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं, मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है। তাই না? কি বললো বাবা? মানুষের মত দুর্গতি করাবে, কেননা ওরা তো তমগুণী রজগুণী আত্মা, শতগুণী তো কেউ না। আর শিব বাবা তো হলো শতপ্রধানেরও শতপ্রধান, এভর শতপ্রধান। তাই না? তো শিব বাবার মত উপর দিকে তুলবে সিঁড়ি, আর মানুষের মত কি করবে? সে তো পরীক্ষা নেবে। তাই না? इसीलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं व स्वर्गवासी हैं, अब सतयुग है कहाँ। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। তাই না? কে ভাববে সতযুগ কল্পনা? যারা কলিযুগী আত্মা। তাই না? সে কখনো বিশ্বাস করবে না শতযুগ আছে বা ছিল। দাপর যুগী আত্মা যেহেতু পূর্বপুরুষ থেকে শুনে আসবে যে এরকম রামরাজ্য ছিল, এরকম শতযুগে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য ছিল, তো ওরা কি করবে? যেহেতু গল্প শুনেছে ঠাকুর দাদা, তাই না, ঠাকুমা ঠাকুর দাদার থেকে, তো ওরা কি করবে? বিলিভ করবে যে হ্যাঁ এরা ছিল, কিন্তু এরা বিশাল ব্যাপার, আমরা এই জায়গায় পৌঁছতে পারবো না। কিন্তু কলিযুগী আত্মা কি করবে? ও তো ঠাকুর দাদার থেকেও কোনো দিন দেবী দেবতার গল্প শুনিনি, তো সে কি করবে? পুরো রিজেক্ট করে দেবে, বলবে এইগুলো সব কল্পনা, এগুলো সব ইমাজিনেশন। তাই না? তো बाबा बोलছেন सतयुग को भी कल्पना समझते हैं, अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती है। তাই না? সাধু সন্ন্যাসীও কি করবে? যেহেতু ওরা দাপর যুগী আত্মা, সাধু সন্ন্যাস তো সন্ন্যাস ধর্ম তো দাপর যুগে এলো না, তো ওরা কি করবে? দেবদেবী পুজো করবে, মানবে, কিন্তু সে জায়গায় আমরা হতে পারবো এটা ওরা বিশ্বাসও করবে না। তাই না? एक मत से सदगति होती है, यह तो बहुत अच्छा স্লোগান है। তাই না? আজকে দিয়েছি না কালকে কে জানে, একটা খুব সুন্দর দিয়েছি অনুভব, যে একটা জৈন সাধ্বী, তাই না, জৈন ধর্মের যে সমর্পিত থাকেন না, সে কি করে ব্রহ্মকুমারী হয়েছে, তাই না, তার কি সুন্দর অনুভব। তো बाबा बोलছেন एक मत से सदगति होती है, यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो, वो सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया, भल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको यह पद प्राप्त करा रहे हैं, अब नरक का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। তাই না? আগে আমার মনে পড়ে গেল, আগে যখন শিবরাত্রি হতো, তো এক বাবার গীতা পাঠশালা থেকে আরেকটা গীতা পাঠশালা অবধি, মানে যেদিন শিবরাত্রি থাকতো আর কি, মানে পুরো হেঁটে হেঁটে প্রভাত ফেরি হতো, মানে পরিক্রমা করা হতো। তখন স্লোগানগুলো, এগুলো তো সেই সময় তো ডাইরেক্ট জ্ঞান ছিল না, তো বলতো সতयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। তাই না? ওই বলতে আরো কি সব ছিল, মানে বলতে বলতে সব যেত। তাই না? তো ভালোই লাগতো, সেবাটা কম হতো, কেননা কেউ এইগুলোকে বিলিভ করবে, পছন্দ তো করবে না, না ভাববে বাবা এগুলো অন্য ব্যাপার স্যাপারে, এখানে যাওয়া যাবে না, উল্টো রিয়েকশন হতো।
তাই না? কেননা ওরা আরও ভয় পেয়ে যেত, বাবা এরা কি কি সব বলে, মাথায় ঢোকে না, তাই না? তো সেবাটা হতো না হতো, কিন্তু বাবার বাচ্চাদের দাদিদের এমন নেশা থাকতো, ওরা কোনো মিক্সচার করতো না, তাই না? ওরা পুরো খাঁটি মাখন খাওয়াতো। এবার তার মধ্যে খুব খুব কম কেউ আসতো, কিন্তু যে আসতো সে বাবার বাচ্চা হয়ে যেত, তাই না? तो एरोप्लेन से बच्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते, बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है बिन, फिर है रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं उल्टी रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है, তাই না? বাবা বলছে অন্যদের শরীর তো বাদ দাও, নিজেরও শরীর থেকে মোহ বের করতে হবে। কাল পরশু বাবা বলছিল না যে ভাবো যে এই রোল টেম্পোরারি, কিছুদিন আছি শরীরে, কাজ শেষ হবে তো কি করবে? আত্মীয় স্বজন গিয়ে শ্মশানে রেখে আসবে, তাই না? ওরা আর পাত্তা দেবে না। এবার যদি যা থাকবে হাতে পায়ে সব খুলে নেবে, যা সম্পত্তি থাকবে নিয়ে নেবে, আর তোমার সব পড়া জিনিস সব দিয়ে দেবে, কাপড় জামা, যাও, আর আসবে না ঘরে। আর যদি আসো তাহলে কি করবে? 13 দিন ঠিক আছে, 13 দিন বরদাস্ত করে নেবে, আর 13 দিনের পর কি করবে? তারপরে ওই ডেকে আনবে কাউকে ঝাঁটা পিটা নিয়ে, একে বোতলে ভরো, আর না হলে বিদায় করো, তাই না? যাক, যেখানে গাছে টাছে থাকলে থাক, যেখানে ভাঙা ঘরে থাকলে থাক। কি দুর্দশা ভাবুন তো, তাই না? তো কে 13 দিন বাদে থাকবে? যে কোনো ঘরের মোহ বা কোনো দেহধারীর মোহ থাকবে, তারাই তো ঘরে আসার চেষ্টা করবে, আর ওদেরকেই ঘর থেকে তাড়াবে। তো সবচেয়ে বেস্ট কি ভাই, 13 দিন থাকো, পালাও, সেখানে আর আসতে হবে না। কিন্তু কে মানে যে অন্তমতি সেরকম গতিতে যাবে, তো সে আর বাড়িতে ফিরত আসবে না, আসলেই বিপদ আছে, তাই না? ওই জন্যে এই দেহ আর এই দেহেরই সম্পর্কীয় সব সম্বন্ধী, দেহ গেল তো সম্বন্ধীও গেল, সম্পত্তিও গেল, সবই গেল, তাই না? শুধু আত্মা বেরোবে একা একা, তার পথে যাত্রা করবে, তাই না? তখন একাই থাকবে সে, কেউ সাথ দেবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন ইস শরীর সে ভি মোহ নিকাল দেনা হ্যায়, এই জন্যে আগে থেকেই নিজেকে টেম্পোরারি মনে করে থাকো, তাহলে কষ্ট হবে না, তাই না? अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है, हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं, তাই না? বাবা বলছেন পেট কি বেশি চায়? কেউ একজন খুব সুন্দর একটা ছোট্ট গল্প পাঠিয়েছিল। এক বড়ি মানে চাল বা গম পড়ে গেল গাড়ির থেকে যেতে যেতে, তো পাখি আসলো, 2-4 দানা খেয়ে চলে গেল। একটা পশু প্রাণী এলো, গরু ছাগল আসলো, তারা 2-4 দানা খেয়ে চলে গেল, তাই না? এইরকমভাবে যত পশু প্রাণী আসলো 2 দানা করে খেয়ে চলে গেল। এবার মানুষের নজর পড়লো বোরার উপরে, সে কি করলো? বোরা পড়ে আছে, সব শুদ্ধ নিয়ে চলে গেল। তো দেখো, সবচেয়ে বেশি কারো লাগে? মানুষের। আর যত দিয়ে দেবে, অন্য সবাই কতটা নেয় প্রকৃতি থেকে?
তাদের প্রয়োজন অবস্থায়, তাই না? কিন্তু মানুষ কি করে, আবশ্যকতা থেকেও যা পারবো ভরে নেব, তাই না? আর যাবার সময় সব ছেড়ে যাব, নিতে তো কিছুই পারবে না। তো কেউ কেউ লিখে বেশ ভালোই গল্প, তাই না? तो बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं, फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना, তাই না? বাবা এটাও বলছে না যে কাজকর্ম করবে না, কাজকর্ম করবে, কিন্তু সহজে সহজে করবে, তাই না? বলে না আপে হি আয়ে সো दूध बराबर, তাই না? मांग कर लेना पड़े तो जल बराबर, আর ছিনিয়ে নিতে হবে, জবরদস্তি কেড়ে আমাকে নিতে হবে, তাহলে খুন বরাবর। তো যে সাত্বিক আত্মা সে কি করবে, যেটা সহজ সুলভ প্রাপ্ত হবে আমার মেহনতের দ্বারা, সেটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকবে, তাই না? বেশি চাওয়া মানে ভিখারি বুদ্ধি, আর জবরদস্তি কেড়ে নেওয়া আসুরি বুদ্ধি, তাই না? তো বাবা বলছেন ধান্দা नहीं करेंगे তো पैसा कहाँ से आएगा, ধান্দা করব না তো বাবার সেবাও কীরকম করব, পরিবারের দায়িত্ব কি করে পালন করব, তো সেটাও দরকার, কিন্তু जो আপে হি হবে, যেটা সহজ সুলভ হবে। भीख तो नहीं मांगना है, यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, अगर सर्विस नहीं करते तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी, राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ हैं, वहाँ भी हैं, परंतु वहाँ सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। বাবা বললো না বাবার বাড়িতে আসি, তাই না, লাইট পাখা ইউজ করি, তাই না, জলের ব্যবস্থা ইউজ করি, ভোগও খাই, তো কিছু পালনা তো নিই না, তো সেই অনুপাতে কিছু তো করে যাব, তাই না? তো যজ্ঞ সেবা মিনিমামটুকু যেইটুকু আমি নিই, অন্তত সেইটুকুও যদি না করি, তাহলে বেশি করতে পারলে তো ভাগ্য জমা হলো, কিন্তু যেইটুকু নিচ্ছি সেটাও যদি না নিই, তাহলে কি পজিশন হবে সত্যযুগে, লেনেওয়ালা, তাই না? তো কখনো তো দেনেওয়ালা লিস্টে গেলাম না, মানে উঁচু পোস্টে তো গেলামই না, সাধারণ প্রজা পোস্টেও এলাম না, কেন যেইটুকু পালনা নিচ্ছি সেটাও রিটার্ন করছি না, তাই না? तो बाबा बोलचन कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे, यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है, তাই না? বাবা বলছেন শ্রীমতে চলবো तो ऊंचू पदेर अधिकारी होबो, यह सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है, बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़े शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे, क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को, कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वो तो हेबिन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे, उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं,
तो वो देंगे भी क्या? तो सुख शुधु चाइले तो होबे ना, तार योग्य तो होते होबे, बाबार यादे थाकते होबे। शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वो सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो मुक्ति मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहाँ तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। तो देखो पशु प्राणीও हिसाब चुक्ति करे, কার সঙ্গে ঝামেলা করে, কার সঙ্গে কি করে, পশু প্রাণীদেরও হিসাব কিতাব। তো মানুষকে ছাড়বে বাবা? মানুষকে तो बुद्धिमान प्राणी बनिয়েছে। तो रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे। यह भी ड्रामा में नूंद है, वहाँ यह होते नहीं। यह रेस आदि बाद में शुरू हुई। यह सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं, हम बहुतों का कल्याण करते हैं। तो बाबा बोलছেন বিশ্বের মালিক শুরুতে কৃষ্ণের আত্মার সঙ্গে আসার আত্মা কারা হবে? যারা বিশ্ব কল্যাণের চিন্তা করনে वाला হবে। বাবা এই কিছুদিনের আগে বলল না যে সারা বিশ্বের জন্য যে শুভ ভাবনা করে সকাশ দেয়, মনসা সেবা করে, সেই বিশ্বের রাজা হবে, তাই না? তুমি ভাববেও না যে বিশ্বের আত্মার ভালো হোক, বাবা তোমাকে বিশ্বের রাজা করবে, তাই না? তো বাবা পদও কাকে দেবে? যার কাছে অনেকের কল্যাণ করার ভাবনা থাকবে। इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बम्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। भंभोर को आग कोई कम थोड़े ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। ढेर बम्स बनाते रहते हैं। बाबा बोलছেন লাস্টে এমন বম আর মিসাইলের যুদ্ধ চলবে, চারিদিকে এমন আগুন ধরবে, আগুন বুঝানোর আর লোক থাকবে না। কে নিভাবে? সারা দুনিয়া জ্বলছে, কে নিভাবে? সব তো পুড়ে পাড়ে অবস্থা খারাপ, তাই না? সব বলে না যখন একদম লো পাওয়ার প্রথম অ্যাটম বম পড়েছিল, আমেরিকা জাপানে ফেলেছিল, তাই না? সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব গলে গেছিল, মানুষগুলো সব গলে গেছিল পুরোটা, তাই না? সাইকেল টাইকেলগুলো যেগুলো একটু ঝাঁসা পেয়েছিল, মানে সেখানে পড়েনি, ঝাঁসা পেয়েছিল, সেগুলো সব জল হয়ে এরকম গোল হয়ে পড়ে আছে, সেগুলো সব নিয়ে নিয়ে মিউজিয়ামে রাখা, তাই না? তো সেই সময় একদম মানে একদম লো পাওয়ার অ্যাটম বম ছিল। আর এখন তো ওর থেকে কত কত পাওয়ারফুল, তাই না? তো বাবাও বলছে যে চারিদিক আগুন ধরবে, সবাই জ্বলতে থাকবে, কি দৃশ্য থাকবে তখন, তাই না? এমনি কি কালকে বাবা বলল না যে নজর সে নিহাল করনে वाला সেবা করতে হবে, সাক্ষাৎকার করানে वाला হতে হবে, পাপ মানে কেড়ে নেবার আত্মা হতে হবে, তাই না? তো এমনি এমনি বাবা বলছে লাস্টের সেই সেবাটা খুব বিভৎস সেবা হবে, কেন নিজের স্থিতিও তো ঠিক রাখা দরকার, তাই না?
तो इसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे, তাই না? চারিদিকে বিভৎস পয়জনাস হাওয়াও তো থাকবে। বাবা বলেছে না একবার অব্যক্ত বাণীতে যে এক তত্ত্ব দুই তত্ত্ব না, 5 তত্ত্ব বিষাক্ত হয়ে হলচল করবে, তাই না? কোথায় ঝড় আসলো তো হাওয়া, কোথায় সুনামি আসলো তো জল, তাই না? ভূকম্প আসলো তো পৃথিবী তত্ত্ব। কিন্তু যখন 5 তত্ত্ব একসঙ্গে মিলে হলচল শুরু করবে তখন চারিদিক কেমন তছনছের অবস্থা থাকবে, কেমন ত্রাহি ত্রাহি করবে মানুষজন, তাই না? तो मौत तो सामने खड़ा है, इसीलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, তাই না? এইবারে চিঠি এসছে মধুবন থেকে, তাই না, যে সব সেন্টারগুলোতে বলছে 2 মাসের স্টক জমা রাখো, আর যত জানলা দরজা আছে সব, যদি অনেক সেন্টারগুলো গ্রামেও থাকে না, অনেক মানে ঠিকঠাক থাকেও না, বলছে সেফটি সুরক্ষা করো, মানে জানলা দরজাগুলো পাকাপোক্ত করো, কেননা আছে সেরকম কিছু হয়তো, তাই না? তো বাবার এরকম মেসেজও এসছে মধুবন থেকে। तो टू मच धंधे आदि में मत जाओ, कितना चिंतन रखना पड़ता है, बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब यह अच्छी अच्छी दुनिया है, तुम बच्चों को बाप को याद करना है जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले लेवे, बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से दिल खुश हो जाता है, यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भल पूजा करते थे परंतु यह मालूम थोड़े था कि हम यह बन सकते हैं। আগে তো সবাই লক্ষ্মী পুজো করতো, নারায়ণ পুজো করতো, কোনো শুভ কাজ হলেই নারায়ণ পুজো, কিন্তু কেউ ভেবেছিল যে এরকম দুনিয়াতে নিয়ে যাবার জন্যে শিব বাবা স্বয়ং পৃথিবীতে এসে আমাকে গাইড করবে, তাই না? तो कल पुजारी थे आज पूज्य बन रहे हैं, बाबा आया तो पूजा छोड़ दी, बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, हम विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों न बाप को याद करें, अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो। ভিতরে দিল বলে তো বাবা আপ কিতনা মিঠে হো। জানকি দাদির গান মনে আছে না, মিঠে বাবা প্যারা বাবা, লাস্টের সময়ে বলবে সেবা করব সেবা করব, কিন্তু ব্রেন খালি, ব্রেনে কিচ্ছু নেই। যেই কেউ এসছে বলবে সেবা করব, লোক এসছে মধুবনে, নতুন লোকেরা এসছে, সেবা করব, বাবার বাচ্চা এসছে, চলে যাবে, মাইক দিয়ে দেওয়া হবে, আর কি বলবে, বুদ্ধি কাজ করছে না তো, 100 বছর বয়স, বুদ্ধি আর কাজ করে? আচ্ছা বলো দাদি বলো তো কি বলবে? মিঠা বাবা, প্যারা বাবা, শুক্রিয়া বাবা, বেশ क्या বলুন? হ্যাঁ, মানে শেষ কথা হৃদয়ে কি আছে? মিঠা বাবা, মেরা বাবা, প্যারা বাবা, শুক্রিয়া বাবা, এর ছাড়া আর কিছুই নেই, আর সেবা, তাই না? তো স্থিতি দেখো, ওইটুকুতেই তো যে যা পাওয়ার পেয়ে গেল, আর কিছু ভাষণ দিতে হবে, তাই না? সবার চোখ একদম ছলছল হয়ে গেল যে দেখো দাদির স্থিতি, তাই না? তো বাবা বলছেন अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो, तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वो एक ही है, उनसे वर्षा मिलता है, हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वो परम धाम में रहने वाला है, इसीलिए तो उनका चित्र भी है, अगर आया न हो
तो चित्र क्यों होता, शिव जयंती भी मनाते हैं, তাই না? এই দুনিয়াতে শিব লিঙ্গ স্থাপনা আছে, শিবরাত্রি পালন হচ্ছে, দেবী দেবতাদের পুজো পালন হচ্ছে। তার মানে কদাচিৎ ওরা এসেই ছিল, কর্তব্য করেই ছিল। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड्डियाँ मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, जो आया महिमा करते रहते हैं। তাই না? সব ফিল্মগুলোতে দেখবে হিরো বা হিরোইনের উপরে একসময় এমন কিছু আসবে যে ঠাকুরের কাছে সে প্রার্থনা করতে বাধ্যই হবে, যতই সে সারা জীবন না মানুক, তাই না? তো যতই দুনিয়া মডার্ন আর অ্যাডভান্স আর এই আর সেই হয়েই যাক, কিন্তু বিশাল দুঃখ একদিন তো জীবনে আসে, আর তখন কিন্তু আর কারো কথা মনে পড়ে না। তখন কিন্তু যা শুনেছি দাদু ঠাকুমা থেকে বা মা বাবার থেকে, কোনো দিন কোথায় শুনেছি, তাকেই ভগবান মেনে ডাকতে শুরু করতে বাধ্য, তাই না? तो अनेक स्तुतियाँ हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, यह तो ग्लानि हुई। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार, यह सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सद्गति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापना करने, यही हार जीत का खेल है, তাই না? বাবা হলো কৃষ্ণকে বানানে वाला, আর বাবা বলছে আমাকে কৃষ্ণ বলছে, আমি যাকে তৈরি করি সেটা আমি, যে পাথর সেটা শিব, তাই না? যে জীব পশু প্রাণী সে শিব, তাই না? বাবা বলছেন দেখো আমার কত ইনসাল্ট করে, তাই না? तो मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा न सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती है, देवता मत तो मिलती ही नहीं, बाकी है मनुष्य मत। हर एक अपना अक्ल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई की भी याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वो भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते हैं रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। तो भक्तितेও কি কম মেহনত আছে, তাই না? যেদিন পুজো হবে, কৃষ্ণের যজ্ঞ হবে, 3 দিন ধরে উপোস, তবে ওই যে কি বলে না, যে সব অখণ্ড যজ্ঞ হয় না, তখন যে লাস্টে ওই দইয়ের কি হাড়ি থাকে না, ওটা মানে বয়ে চক্কর লাগায়, কি কি সব পদ্ধতি আছে না, তো তাকে 3 দিন উপোস থাকতে হয়। তো সেটা কি কম? মানে কৃষ্ণের দই হাড়ি ধরবে, তার পুজো করবে, তার প্রতি ফুল ছিটাবে, ওর জন্যে 3 দিন উপোস, তাহলে কৃষ্ণ হতে গেলে কি করতে হবে, তাই না? তো ভাবুন, তো কৃষ্ণের কাছে জন্মাতে গেলে কি করতে হবে, তাই না? तो बाबा बोलचन माला फिरते फिरते घंटा लग जाए, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो
और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे, তাই না? বাবা বললেন না যে তোমার থেকে যেন গুণ শিখে নেয় কেউ, সবচেয়ে বড় দান এটাই, তাই না? बाबा जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है। বাবা বলছেন এমন কি বিশাল পরিস্থিতিতে তুমি আছো যে বাবাকে ইয়াদ পর্যন্ত করার ফুরসত নেই। হ্যাঁ, কি আর এত বড় সমস্যাতে আছো, তাই না? न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है। कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? বাবা বলছেন এমন কি সমস্যাতে পড়ে আছো, বাবাকে ইয়াদ করা কি এত কঠিন? বাবা তো বলছে কাজের মধ্যেই ইয়াদ করো। শিব বাবার আর মাথায় ঢোকে না যে কেন বাচ্চাগুলো ইয়াদ করতে পারে না, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। তো লিখতে হবে না, পড়ে দিই, আজকে সময় হয়ে গেছে। পরে বসে বসে লিখবেন, পুরো সারা মুরলি পড়বেন। আবার আজকের মুরলিতে বাবা অনেক মাথা ঝালাই করেছেন, তাই না? তো পরে পুরো পড়বেন আর লিখবেন। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना। কি বলল বাবা? পেটের ধান্দা করতে বাবা বারণ করিনি, কিন্তু বেশি ঝঞ্ঝটের মধ্যে যেতে হবে না। যেটা সহজ সুলভ পাবে সেটাতে সন্তুষ্ট থাকবে। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद भूल जाए। বেশি পেতে চাইবো তো কি হবে? বুদ্ধি সারাক্ষণ ওই দিকে, আর বাবার ইয়াদের জন্য আর টাইম নেই, কেন ঝামেলা তো, তাই না? दूसरा, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है, তাই না? বাবা বলছেন মানুষের মত তোমাকে পাস স্লিপ করাবে, আর শিব বাবার মত তোমাকে উপরে স্থিতি তুলে দেবে। एक बाप की महिमा गानी है, तो ভিতর থেকে কি বেরোবে? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, তাই না? एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है, তাই না? সবাই যখন শ্মশানে ছেড়ে আসবে না, তো এক বাবার আলোই ফরিস্তাকে উপরে তুলে নেবে, গলায় জড়িয়ে ধরবে, এসো আমার বাচ্চা, তাই না? তো সেই স্থিতিতে যেন থাকি যে লাস্টে কিন্তু আমার লক্ষ্য ফরিস্তা বাপ দাদার গলা মেলা, মানা দেহ রাখবো আর ফরিস্তা বাপ দাদার কাছে চলে যাব, তাই না? সেই লাইটের দুনিয়াতে। तो वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेप रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। बाबा बोलছেন রিলেশনে বা সেবাতে বিঘ্ন কেন আসে? সবাইয়ের সংস্কার আলাদা, পুরনো সংস্কার, তো সেই সংস্কারগুলো টকরাব হয়, তার কারণে বাধা পড়ে, রিলেশন খারাপ হয়।
संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है, তাই না? যদি কোনো দাপট যুগী রজোগুণী বা কলিযুগী তমোগুণী সংস্কার আছে, অংশ আছে, তো বাবা বলছেন সময় পড়লে সে বিস্তার রূপ ধারণ করে নেয়। ওই জন্যে গল্প আছে না শাস্ত্রে, রক্তবীর্য বলে অসুর থাকতো, রক্তের এক বুঁদ পড়লো তো ওখান থেকে অসুর হয়ে গেল। সত্যিকার এরকম কখনো সম্ভব যে রক্তের বিন্দু থেকে সে অসুর তৈরি হয়ে গেল? আসলে এই হলো তার সিম্বলিক, তাই না? इसीलिए परवश कर देता है। इसीलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के बाढ़ से मुक्त बनो, তাই না? ওই দেখানো হয় না রাম রাবণের যুদ্ধ হচ্ছে বা অসুরগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, তখন অসুরগুলো নিজেকে বাড়িয়ে বড় করে নিল, দেখানো হয় না? তো যখন সংস্কারের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে, আসুরি সংস্কারের সঙ্গে, তখন ওরা কি করে? নিজের ফুল ফোর্সে একদম যুদ্ধ করে, তাই না? তুমি অংশ সমাপ্ত করবে, ওরা একদম বিকরাল রূপ ধারণ করে একদম ঝামেলাতে ফেলে দেবে, তাই না? তো এটাই হয়। তো বাবা বলছেন এখন সব বুঝতে পারছি, ভক্তি মার্গে এমনি এমনি গল্প তৈরি হয়নি, তাই না? তো बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के बाढ़ से मुक्त बनो, तो सेफ रहेंगे। तो के सेफ থাকবে? যে পুরনো সংস্কার রূপী অংশ পর্যন্ত শেষ করে ফেলবে, তার উপরে আর কোনো রজগুণী তমগুণী আত্মার ব্যবহার সংস্কারের কোনো প্রভাব পড়বে না। যত অসুর বিকরাল রূপ ধারণ করে আসুক, অসুর মানা রজগুণী তমগুণী আত্মাদের সংস্কারগুলো যতই বিকরাল রূপ ধরে আসুক ডিস্টার্ব করতে, কিন্তু তার কাছে কিচ্ছু চলবে না, তাই না? তো সেফ থাকবে। তো বুঝতে পারলাম যে কি করতে বলল বাবা আজকে। অন্যের প্রভাব তো পড়ে, আগে নিজের ভিতরের রজগুণী তমগুণী সংস্কারগুলোর উপরে একদম রক্ত চেটে শেষ করে দেওয়া, মা কালীর আসল রূপ ধারণ করা, এটা আজকে করতে হবে, তাই না? এতদিন তো মা কালীকে পুজো করলে, এবার তার আসল রূপ ধারণ করা। স্লোগান, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। বাবা বলছেন মায়ার থেকে পরিস্থিতি আসলে ভয় পাবে না, আর আপসি রিলেশনগুলোতে নির্মাণ বনো। নির্মাণ মানে কনস্ট্রাকশন, তাই না? এখানে বাবা বলছেন যে সেটা যেন ঠিক থাকে। কেন? রিলেশনগুলো সব কি হয়? সংস্কারের টকরাভ হয়ে ভেঙে পড়ে যাবার অবস্থায় থাকে। তো তাকে কি করতে হবে? তাকে ঠিকঠাক রাখতে হবে, তৈরি করে রাখতে হবে, যাতে সেটা ভেঙে টুকরো না হয়ে যায়, বিখরে না যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন পরিস্থিতি আসলে ভয় পাবে না, আর রিলেশনগুলোকে শেষ হতে দেবে না, ভাঙতে দেবে না, সুন্দর গড়ে রাখবে, তাই না? কেন? পরিস্থিতি আসলেই তো রিলেশনগুলো খারাপ হয়, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলুন।